زمن AI نازلنا نحنا بترى ريت حراكم سبات بمن نقاط تلقب مسوار نابرؤهم زمرحو خنت أمازز نوعل ما حيو يكوننا ما حيو تاتناي مانم ناي بشاشا شمونيا أجندا خوبنا حلم خونا اللو دحر دقيم نو موراش كعلال ياي نعنا نعسرا كيلومتر بادما عسرا عمد تواقع أنا الله هقرسي شحن كلتميتن كيلومتر بحري ألوان تاخنا ورروي لزحسب دما أبدي تاريخ أنفوتو أي سحتني وخمز بهال منقستي إيدي أمين بشاشة نتخاب أفويا نزلنا قفوم سراويتن منقستن إيرترا بمخحد بحر زبل مزمور كزمر مجمارون نبوز حسب زسدم ما قداي كوا انت هنا أكالت أكوي بوليتيكاوي شحتاني ني هايل سلاسن درجن ويانا زقسفه كربه بحري ني إيدي أمين بشاشة خمحرو يخيلي الكام حساب حلميو سبات وي منقستات أبريا مو زي فلتو كنت مزاتو كدنا قرون جيجاتات كفتسمون نبورو كوانتو خونه أبتقد ميوم زنبور سباز تحلو البحري كتحلو مدلاهم جنا دونكورنا بوليتيكاي بال المينو إثيوبيا أب أوان كدم منقست بلتقنا زنبور منقستات إثيوبيا هجراونت بمنبارو كمهلو تهجر مقطارا قنعي إذا عددا جبناتن قبيلة ومتفنانن كوينا زلا إثيوبيا إيد أمين بشاشة جنا يترف زي مريت أخت حزن مسكالا هجر كتواجان هلاوي أملك كتحطو زودق هجريا بقانقوا بوليتيكا فيلد ستيتيا أتي أبيدو تحويو زلا إثيوبيا زمرح زلو كولونيل إيدي أمين بشاشة جنا بحرن تبلكوس سعبي ركب يخون كابز بالأول تصفايو مزمور بحر الزمر زلو ملو حيلن دبلوماسيا ودقفن زنبورو مسرعاتات إثيوبيا زي سعاروا صفيعة تسمع موجيتات رتع إيرترا يا إثيوبيا لومي بهو تاتيا بتينا تمرحت نحقن بوليتيكان جيوغرافن أفريقيا كغير خيليو إلو زحسب مهايم بوليتيكاي بال عين حسات كيهلو زماي عين نسر اللو زحلو خاب سماي بترمس يسوي حلفون دمجة قانون خنتو يفسسون دمجة قانون خنتو يفسسون بروخ بحري وقدس عنز الساقر عريوز رحاق يتعدو بشكر بتري تسعات اللي وزر الساعات اقرب الله مليسات سكمرا على والله تسكم حالرا تحددو تلاقي كلمة عبز البحري تحيلو خيتف وانا اللو مزبحري وانا اللو بعل حدري تصفان عقل زواننا وانا اللو زي زان هنكا بحري زانتا بعتي ألغوري بسلطان محمد سعيد فلسفنا بعتي ألغوري بعتي بلاتو غريغاوي فلاسفة بلاتو زمهرلو فلسفناوي أمريو أتفلسفنا بتمثاليتهم أب مأكلو مغاري حاوي ستخلو بعتي زنبرو بناء أمرو موقح زتقيدو أسرات ززنتيو أتم أسرات كينيوتي أب مندق بنتصبراق نيتي مقابريا زتفتر دنا مسلي ويون صلالوت كال كرأيوم زخيل نجار يلبون كموتيتو دنا مسلي صلالوت اتأنكو حق إنيا نجار مغانو تراي فلتو ليقان إثيوبيا نوان النت بحري زملكات بقد سالي زل علو نايفنت ازيا زعبا بمنصر زي كون النت بعتي ألغوري كرأ يغقليو اتم السالي بزغال لملكعو سبات مبزحتو غزي نصلالوت نتي زردقوه مسكوننات كم زدبالقو انتغنه حقنيا كوننات كينيوتي قصبتاوي تمكرኦም كم زلو زغلزيو بتمتاسالي ليقان إثيوبيا ننايواننت بحري حلموم كغهدو نبلا ازبي اتهاجر بمدنغار دنمسلي زيچبت حلمي النار ايون بو النار راساسونون افصم دنقورنا كمبرو قصالي مسرحيوم هانقا نايزوم ليقان ابزي مولو ناي مدناغري حبريتا زتمركوسيو زدما مستي اتم اسرات اتي صلالوت ناي بحق مخانو زلوم امنت زمساسل كخون يخل
ከምቲ ኣብ በዓቲ ዝርከቡ እስራት ኣብ መንደቕ ዘሎ ጽላሎት ጥራይ ዝርእዩ ሊቓን ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ትኹረት ዝሃብዎ ንቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ጉዳያት ዝፈትሕ ዝብልዎ ኣርሒቑ ዘይጥምት ድሩት ኣተሓሳስባ እዩ ክንዮቲ በዓቲ ዘሎ ሓቀኛ ዓለም ምስ ናይ ብድሆታትን ዕድላቱን ኣብቲ ንዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝግበር ምረሳሰኒ ጎስጓስ ዕሽሽ ተባሂሉ እዩ ዝሕለፍ ሓደ መእተዊ ዕላማ ናይ ጽሑፍ እዚ ኢትዮጵያውያን ነቲ ብመገዲ ዝተፈላለዩ ሊቓን እታ ሃገር ኣቢሉ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽ ሰፊኑ ዘሎ መረዳእታን ትረኻን ብትብዓት ክብድህ ከም ዝግባእ ንምምካር እዩ ቀጻልነት ሃገሮም ንኸውሕሱ ነቲ ኣብ ሓበራዊ ዝኽሮም ሱር ዝሰደደ ጽውጽዋያት ጉጉይ ሓበሬታን ክርድእዎን ከነጽርዎን ዘዘኻኽር ድማ እዩ ታሪኽ ምጽናዕ ሕሉፍ ምርዳእ ወሳኒ እዩ ዝተሓልፈ መዋእል ቀዳሞት ኣቦታት ድማ ንመበረኺ ሞራልን ምዕበይ ፍናንን ትጥቀመሉ እንተኾነ ሓቅታት ዝጠማዝዝ ትረኻን ኣብ ጽውጽዋያት ሰረት ዝገበረ ዛንታታትን ሞራልን ፍናንን ዘበርኽ ትውፊት ዘይኮነ ከቢድ ሳዕበን ዘኸትል ሰልሚ እውን እዩ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሃገሮም ንባዕላ ይኹን ንኹለን ሃገራት ህዝብታትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ዘይቅሳነትን ዘይርግኣትን ጠንቂ ክትከውን ሰሪሖምን ኣብ ስራሕ እውን ኣለዉ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምንዳይ ተባሂሉ ዘይኮነ ካብ ግዜ ሓፀይ ምኒልካት ሒዞም ዝነበሩ መራሕቲ እዛ ግዝኣት ምስ ፍሕፋሕ ወራርን ዝኣተንኡ ናይ ኩናትን ተጻብኦን ባሕሪ ዝተላበሰ ብምዃኑ እዩ ህዝብታት እዚ ከባቢ ብሓፈሻ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀም ምሉእ ዕድል ሂብ እዩ ምኽንያቱ ህዝብታት እዚ ዞባ እዚ ታሪኹ ቁጠባውን ስነ ኣእምራውን ምትሕስሳብን ምትእስሳርን ኣብ ግምት ብምእታው ንምዕባሊኡ ደራኺ ምዃኑ ስለ ዝኣመንን ንሓፈሻዊ ናይ ምትሕግጋዝ ጽምዶ ብዝምልከት ኣብ መስከረም 1991 ንሕትመት ዝበቕዐት መጽሔት ሓርበኛ ነዚ ብጉሁድ እያ ተንጸባርቕ መጽሔት ሓርበኛ ቃለ ምሕተት ምስ ብጻይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኣቶ ጽሑፍ ብዛዕባ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዝምድናታት ሕቶ ኣቕሪባትሉ ነይራ ናይ ሽዑ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሕጂ ፕረዝደንት ሃገር ኤርትራ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንኣብነት ናይ ደገ ተጽዕኖታትን ሽርሕታትን ብሓባር ክንምክት ብናይ ሓባር መደባት ኣብ ወፍሪ ርእሰ ማል ክንተሓጋገዝ ናይ ሓድሕድ ሃብቲ ተጠቒምና ካብ ግዳማዊ ጽግዕተኛታትን ክንገላገል ስለ እንኽእል ኣብ ክንዲ ጸቢብ ናይ ገዛእ ርእስና መደባት ኣውፂና ጥራሕ ንሰርሕ ስፍሕ ዝበለ ንርሑቕ ዝኸይድን መደባት ኣውፂና እንተሰራሕና ዝበለጸ ምዃኑ ኣየጠራጥርን ኣተሓሳስባና እውን በዚ ደረጃ እዚ ክሰፍሕ ኣለዎ ቅድም እዚ ከምዚ ሓሳብ ጥራይ ነይሩ ይኸውን ሕጂ ግና ናብ ግብራውነት ይኸይድ ስለ ዘሎ ብንቕሓት ክንነጥፍን ክንርድኦን ኣገዳሲ ይመስለኒ ክብል እዩ መልሲ ሂቡ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝምጎታዊ መትከል ዝተበጊሱ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ንዝሓለፈ ጸሊም ታሪኽ ዝኾነ ይኹን ካሕሳን ሕቶን ይቕሬታን ከይሓተተ ብምዕጻው ኢትዮጵያ ብዘይ ቀረጽን ጉምሩክን ንወድባት ኤርትራ በነጻ ክትጥቀመሉ ኣፍቂዱ ብተወሳኺ ንጠለብ ውሽጢ ሃገር ዘድልያ ነዳዲ ንምጽራይን ትካል ሪፋይነሪ ዓሰብ ብነጻ ከተገልገለሉ ኣፍቂዱ እዚ ኣመለኻኽታ እዚ ወላውን ድሕርቲ ንምግባጥ ኤርትራ ሓሊኑ ዝተበገሰ ደግሲ ወራራት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝመጻሉ ኣይተቐየረን ነቲ ዓጸቦ ዘይበለየሉ ብዙሕ ክፋል ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምዕንጋል ተባሂሉ ዝተኣከበ ረድኤት ማሕበረሰብ ዓለም ድባብ ኩናት ከይዘለቐ ብ24 መጋቢት 2000 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ብመገዲ ፕረዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቢላ ወደብ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ንዝኣቱ ኣህጉራዊ ረድኤት ክፉት ክኸውን ኣፍቂዳ እዚ መርገጽ እዚ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጢ ምስ መጸ እውን ኣይተቐየረን ግዙፍ እስትራቴጂ ክልተ ማያት የሁለት ውሃዎች
ዓብይ ስትራቴጂ ዝብል ኣርእስቲ ብትካል ወጻኢ ዝምድናታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ 2024 ንህዝቢ ወግዓዊ ዝገበረ ስትራቴጂካዊ ሰነድ ወደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኽጥቀመሉ ክፉት ምዃኑ ምስክርነቱ ኣስፊሩ ይርከብ። እቲ ሰነድ ኣብ 2018 ዝምድናና ብምስትኽኻሉ ብወገን ኤርትራ ኣገልግሎት ወደብ ንምጅማር ድሌት ተራእዩ እዩ። እዚ ግና ዘላቒ ይኮነን። ብኣጠቓላሊ ውሽጣውን ግዳማውን ረቑሒታት ንሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ደሪትዎ ጸኒሑ እዩ ብምባል ብወገን ኤርትራ ዘሎ ክፉት ልቢ ይጠቅስ። ካልኣይ ክልሳ ሓሳብ ውዲትን ተጠቃምነቱ ብልሂቓን ኢትዮጵያን ብልሂቓን ኢትዮጵያውያንን እዚ መእተው ጽሑፍ እዚ ንምዝኽኻር ደኣ እምበር ማእከል ሓሳብ እዚ ዓንቀጽ ኣይኮነን። እዚ ዓንቀጽ እዚ ነቲ ኣብዚ ቅንያት እዚ ብድርብ ዝድሰቕ ዘሎ ከበሮ ምርኡይ ሓለውሳ ልሂቓን ኢትዮጵያ ርሕቐት ጉይኦም ክሳብ ኣበይ ክበጽሕ ይኽእል ንምእማት ዝሃቀነ እዩ። ዘለናዮ መዋዕል መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምዝርጋሕን ምብዛሕ ሓበሬታን ዝለዓለ ኢድ ሒዙ ዘሎ እዩ። ከም ውጽኢቱ ናይ ሓሶት ታሪኻዊ ትራኸታት ጉጉይ ሓበሬታን ብቐሊልን ቁልጡፍን ናብ ሰፊሕ ተኸታታሊ ክዝርጋሕ ኣኽኢሉ ይርከብ። በዚ ድማ ነቲ ክውን ሓቅን ወድዓዊ ትረኻን ኣብ ምዝምባዕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝንቡዕ ሓበሬታታት ብምድግጋም ካብ ተራ ሓበሬታ ናብ ፍልጠት ንምስግጋሩ ዝህቅን ማዕከን ኮይኑ ይርከብ። ናይ ርሑቕ ዕላማ ናይቶም ኣብ ሎሚ ኮይኖም ዝንቡዕ ትረኻ ዝሰብኩ ድማ ንሱ እዩ። ወላ ሎሚ ኣይተግበር ዝመጽእ ወለዶ ጽባሕ ከተግብሮ ኣለዎ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘይድቅስ ናይ ግጭት ውርሻ ምቕማጥ ማለት እዩ። እምበኣር ኣብ ሎሚ ሓቂ ዘይኮነ ዛዕባ ጽባሕ ሓቂ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ብመንግስቲ ወይ ውድብ ደረጃ ጉጉይ ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕ ወፍሪ ዲስኢንፎርሜሽን ካምፔይን እንተወሓደ ካብ 2016 ጀሚሩ ርኡይ ሕብረተሰባውን ስለ ፍልጠታውን ኣቓልቦ ረኺቡ እዩ። እዚ ሜላ እዚ ወልቀ ተዋሳእቲ ንገንዘባዊ መኽሰብ ወይ ንኻልእ ዕላማታት ንምዕዋት ክጥቀሙሉ እንከለዉ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታውን ፖለቲከኛታት ተዋሳእቲ ድማ ህዝባዊ ርእይቶ ንምቕያር ወይ እውን ንምጽላው ፖለቲካዊ ዕላማ ንምዕዋት ወይ እውን ፖለቲካዊ ስልጣን ንምርካብ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ። እዚ ብቐንዱ ኣብ ዲጂታል መድረኽ ዝዕየ ኮይኑ ክንኡ እውን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይከፋፈል እዩ። ካብ ምድግጋም ዝተላዕለ ድማ ነባሪ ጽርዋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣብ ዲጂታላዊ መድረኽ መንግስታት ዝጥቀሙሉ ናይ ሓሶት ወይ እውን ጉጉይ ድማ ኣደናገሪ ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕ ወፍሪ ጉህዱን ስውርን ፕሮፓጋንዳ ከምኡ እውን ንዝተወሰነ ዕላማ ከዕውት ተባሂሉ ዝተሃንጸ ውዲታት ክልሳ ሓሳብ ኮንስፒራሲ ቲዮሪስ ምድንፋዕ የጠቓልል። ኣብዚ ቅንያት እዚ ልሂቓን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ድማ ብፍላይ ካብዚ ጉጉይ መረዳእታን ኩነተ ኣእምሮን ብምብጋስ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንወለዶታት ሰላም ዝኸልእ ፈልሲ ጽልእን ምትፍናንን ይተክል ኣሎ። ጥሜት ኣብ ዘለዎ ሕጊ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል እከይ መጻሕተሪ ኩናት መርሓ ተሓንጊጦም ኣሽሓት ኣሻንጉሊት ብምኽታት ናይ ምስፍሕፋሕ ፖለቲካዊ ዲስኩሮም ኣቓልቦ ክረኽቡ ይኽእል እዩ ብዝብል መናፍሕ ይነፍሑ ኣለዉ። እዚ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሓዊስካ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ዘለዋ ዕቑር ባህርያዊ ጸጋ ብግቡእ ኣመሓዲሮም ከይተደረረ ዝሓድር ዜጋ ዘይብላ ሃገር ክገብርዋ እናኸኣሉ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ረሃብ ወይ እውን ዓጸቦ ብዝብል ቃል መበቆሉ ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ክሳብ ዝመስል ዝገብሩ ባዕላቶም እዮም። እዞም ስርዓታት ነቲ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዝሃነጽዎ ብሔራዊ ስርዓት ምሕደራን ንሱ ዝፈጠሮ ማሕበረሰባዊ ፖለቲካውን ሽግራትን ኣላልዮም ክፈትሑ ኣክንዲ ዝብገሱ ከም ጠቂ ሽግሮም ናብ ካልእ ኣካል ከመልክቱ ሕማቕ ልማድን ባህርን ኮይንዎም ኣሎ። ኣብታ ሃገር ህዝባዊ ቅሬታ ክዓብን ከሎ ኣብ ክንዲ ነቲ ባዕላቶም ዝፈጠሮ ታሪኻዊ ውጥረት ክዕርዩ ዝፍትኑ ኢትዮጵያ
ببزح هزبي زتدرخ قطباو قلولاو أفدق بحري سلا زي رخبت مالت رئيا سلا لسانتو زقات أما يكبلو مرت وقحو عريبو ومالو قدامي منستر إثيوبيا أب استفلالي أخيباتات أب لعلي إيرترا بزعبا زلو أسفحفحي وطنات أب مقلات إتوز أميروز أنيحو سعيبو أب أخيبا وكلت هزب إثيوبيا أب زقربو مدره توختاخن لولاونت حقرات بقلو زقهسن إثيوبيا كتاو أفدق بحري كتونن بحرياو مسل اللوا كأيح بحري بحرياو دوب إثيوبيا يو أزدما بتاريخاوي جيوغرافياوي زرعاوي بهراون قطباون مقوتات تدقفيو بتوساخي نإثيوبيا كتاوي أفدق بحري زي مهنلاونا ويون زي موونان نايهلاو حتوي بمبال نتقوداي مخني بمقبار عبن حد حدو زقاج ومقلت إيتات دليتو قليتو إذا نايسرح جمارو وقعاويت ملخت مستحرمت كلهم ناي نفحيتو بحر زلوهم لهيقانات كابتي أزجيبو ملوزن وبورو دفاع أزليقهم 180 دقرين أنفتهم بمزار عشابهم نتيبة على وعلتنايو يقورت كان وداج مالت ناي كفوق قزي سبنا النابلو زمقس وزنبورو هزبن منقستن إيرترا نقزعتا وحادنتون لولاونتون زنت أثر متقعتي جميرهم بتوساخي ازوم الهيقان نزلومي العلم مزلو بلوي جن كا حدش ناي مسفحفا حرفان كرويو كلتا نحاد حدوم زتا أساسرو جيوغرافياون ديموغرافياون سنموغوتاتي حوسيهم أب إيرترا ازي زعبازي أب زلا على اللو مدرخات كلو بي إثيوبيا زقرب موغوت حقاوي كونن سلازي أبتي ناتاتهم أجندا مخداد ترقم زي بلو قزي مدفئن يوزبل سفي حرئيتو يزلو انتخونه أتي بمنقستاو مراخبي بوزحان إثيوبيا يخون مرببات حابريتا محبراو مراخبي بوزحان بدقفتي نايت سرعات ززرقاحن ببزحي زدقاق من زلون حاسوت منشورتات بتي حاسوت انت تدقاقمي حق يمثل زبل أقول هاتمتم ملا هزب إثيوبيا كيقاقيو كالو وزعتنياون كيدربشو ناتي فلوت ودعاون حقي كندقاقم اللوم قبوء سلزغنايو ندحريت ملس مس النبل إذا إثيوبيا تبها الهاجر أب تاريخا نفلم أوان أب شحن شعاتم إثن حامسان كل التانية عفدق بحري كتبت سحزغ عالت أزرما بدرغيتن قزيف دقفن حايلتات وزعي بقول باب فدرشن إيرترا بزي حقاو أقباب تحري ملك أحا بزرخبوتو عدليو نسالسان تشعاتن عامتات دما كسا شحن شعاتم إثن تيسعان حدن نتيجة ماقم بعمز تقوص أصرتو أبزي كاب شحن شعاتم إثن حامسان كلتن كسا شحن شعاتم إثن تيسعان حدن زنبرن أي فدرشنن مقرنتن سالسان تشعاتن عامتات زخون يخون كابتون بقيح بحري زعبدو الهيقان لتهاجر كاب قيح بحري حدا عسا زقفف يلن أب زخون التخون نا إيرترا كتما بقدين تزي كوينو بفتاو هزبي إيرترا أي تقمتن أتي سالسان تشعاتن عامتات زتهانس حيل بحري نايتا مايا كتست زي تخيل إثيوبيا بتي نشتون قبوء ناي بحري أطوارات زي عاتقن جن كا تبع حيل بحري هزباو جنبار حارنت إيرترا يتدمسيسو عين حسات كيهلو زماي عين نسر اللو زحلو خاب سماي بترو مسيس غيري حالفون دمجة قانون خنتو يفسسون دمجة قانون خنتو يفسسون إثيوبيا أب عسرا كفل زمن أب مفلمتا عسرا كفل زمن ملأتي أفريقيا أب تحتي جزءات أوروبا أتيان كلا روبرت بيت سكينر زتباله ناي حبرات منقستات أمريكا تقلالي كونسل أب هاجر فرنسا أب ودباويت كتما مارسي بيت صحفت دوكينو نبره زي أمريكاو دبلوماسيا زي أب تقوانتي نابتا عمر نقدن فتاتن زنبرا ودباويت كتما زقارت ترى نقرات أقالب أسحابو زيادة مصنعتي كجبر منشو كفلت ون عنكده كابتن مراكب زراقف زنبر استفلالي عينت زهرف ششاي مستعذبه أوروبا كاب أهجر أفريقيا بتجارته زنبرت سجاتات
ክሳዕ ክንደይ ዓቢ መኽሰብ ተሓፈስ ምህላዋ ተሰወጡ ከም ሰብ ድማ ሃገሩ ተኻፋሊት ናይዚ ጸጋዚ ክገብራ ተለመ ክሳዕ እዚ ዝተገልጸ እዋን እዚ ኣሜሪካ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ብዙሕ ትግደሰላ ኣይነበረትን ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ሮበርት ስኪነር መንግስቲ ሃገሩ ነዛ ፍርያም ኣህጉር ኣድህቦ ክገብረላን ክኸስበላን ብዘለዎ ዓቕሚ ዝፀዓረን ደጋጊሙ እውን ናብ መንግስቱ መልእኽቲ ዝሰደደን እቲ ቆንስል ሃገሩ ንኢትዮጵያ ከም መእተዊ በሪ ንኣፍሪቃ ክትጥቀመላ ከም እትኽእል ዝምጉት ክልተ ነጥብታት ነበሮ ተቐዳማይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሽዑ እዋን ኣቢሲንያ ትበሃል ዝነበረት ግዝኣት ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዘይወደቐት እንኩ ኣፍሪቃዊት ግዝኣት ብምንባራ ተቐጻጺ ስለ ዘይህልዋ እቲ ካልኣይ ድማ ሽዑ እዋን ዘውዲ ደፊኡ ዝነበረ ሃፀይ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ንግዳዊ ዝምድናታት ንምምስራት ድልው ብምንባር እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ተነጽሎ መርገጺኣ ክትልውጥ ጀሚራ ነይራ እያ ፕረዚደንት ዊልያም ማኪንላይ ቀቅድሚ ምቕታሉ ደጊም ናይ ተነጽሎ ፖለቲካ ኣየዋፅኣናን ኣይንብህጎን እውን ኢሉ ነይሩ እዩ ስኪነር ነዚ ናይ ፖሊሲ ለውጥ እዚ ተደሪኹ በቲ ንሱ ዝሃንደሶ ወይ ዘሳለጦ ትልሚ ገይሩ መስታ ኣብ መጻኢ ዕድል ኣፍሪቃ ዓቢ ተራ ክትጻወት ዝሓረየታ ሃገር ዝበላ ኢትዮጵያ ርክብ ክምስርት ሓያል ጻዕሪ ካየደ ከም ውጽኢት ናይዚ ዘካየዱ ጻዕሪ ፕረዚደንት ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት ንስኪነር ባዕሉ ዝመርሖ ጉጅለ ሒዙ ናብ ሃፀይ ምኒልክ ክበጽሕ ኣፍቀደሉ ድሕሪዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ግዝኣት ኣቢሲንያ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና መስረተት ዝተፈላለየ ንግዳዊ ውዕላት እውን ከተመት ሮበርት ፒት ስኪነር ድማ ሻምፒዮን እቲ ርክብ ተሰምየ ከም ውጽኢቱ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ብ1903 ኣብ ኣፍሪቃ ማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ከፈተት በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘውሑስ እንኮ መገዲ ኢትዮጵያ ማእከለቲ ስትራቴጂካዊ መርበብ ረብሓ ምስ እትኸውን ጥራይ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ኣብ ልሂቓን ወይ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ሰረጸ በዚ ጀመረ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባና ረብሓታት ኣሜሪካ እተውሕስ መልሕቕ ሃገር ክትከውን ዝተሓርየት ኣብዚ ክርስሳዕ ዘይብሉ ብመንጽር እዚ ሓድሽ ዓለማዊ ምዕሪት ምውሓስ ሃገራዊ ረብሓታት ክሳዕ መዝዛም ዓመተ 2024 ዝቐጸለ ቁሉዕ ተጻብኦታት ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራ ብቐንዱ ረብሓታት ኣሜሪካ ንምሕላው ተባሂሉ እዩ ኣሜሪካዊ ረብሓታት ንምሕላው ዝተሓርየት ኢትዮጵያ ተልኡኸኣ ክትፍጽም ኣብቲ ሃገር ነዚ ዘተግብር ኣሳሳይ ስርዓት ክላይንት ስቴት ክህሉ ብግድ እዩ ካብ ብምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ማለት 1903 ክሳብ ክፍላሽ 1970ታት ዝነበሩ ስርዓታት ከዓ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ዘሳስዩ መራሕቲ ብምንባሮም ነቲ ረብሓ መሊሱ ዘደንፍዐ ኾነ ቀዳማይ መኽሪ ኣሜሪካዊ ጆን ስፔንሰር ብመገዲ ኤርትራ ናብ ባሕሪ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ቢኖቶ ሚሶሊኒ ኣብ 1935 ንኢትዮጵያ ምስ ወረራ ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ካብ 1936 ክሳብ 1940 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ብስደት ዝቕመጥ ነይሩ ኣብ እዋን ስደቱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብፍላይ ከዓ ኣብ ማሕበር ሃገራት ዓለም ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ንናጽነት ኢትዮጵያ ይጉስጉስ ምንባሩ ሰነዳት ይሕብሩ ድሕሪ ስዕረት ሓይልታት ኢጣልያ ኣብ 1941 ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ፈተነን ውጥንን ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ይጀሚሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ጠመተ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወደባት ነይሩ ወደብ ዘይላ ልክዕ ስማ ዘይልዕ ናይ ሶማልያ ጅቡቲ ናይ ሃገረ ጅቡቲ ናይ ኤርትራ ድማ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ዓይኑ ናብ ዘን 4 ወደባት ክቕንዕ እንከሎ ዘይነበሮ ክረክብ ዳ እምበር ዝነበሮ ክመልስ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ካብዚ እዩ ዝጅምር ኣብ ሶማሊላንድ ተተኪና እትርከብ ወደብ ዘይላ ናይ ሶማልያ
እታ ዝያዳ ኣቓልቦ እቲ ሓፀይ ረኺባ ዝነበረት ወደብ እያ ነይራ። እንተኾነ እታ ወደብ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ብምንባራ እንግሊዝ ድማ ቀረባ መሓዛ ኣሜሪካ ብምዃና ኣማኻሪ እቲ ሓፀይ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ጆን ስፔንሰር ንወደብ ዘይላ መብሃግ ማለት ቁሉዕ ተጻብኡ ኣብ ልዕሊ ሃገር እንግሊዝ ስለ ዝቝፅር ክትግበር ከም ዘይከኣል ከም ዝገለጸሉ ኣብ መጽሓፍ ውልቃዊ ዝኽርታት ካብ ገጽ 141 ናትሒዙ ኣብ ዘሎ ገጻት ናይቲ ኣማኻሪ ብዝርዝር ተሰንዩ ንረኽቦ። ቀጺሉ እቲ ሓፀይ ኣቓልብኡ ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣቕንዐ። ሕጂ እውን እቲ ኣማኻሪ እዚ ድማ ምስታ ጅቡቲ ትገዝኣ ዝነበረት ካብ ቀንዲ መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾነት ፈረንሳ ሽግር ክፈጥረልናዩ ብዝብል ምኽንያት ህርፋን እቲ ሓፀይ ውዱቕ ገበሮ። ድሕሪዚ እቲ ሓፀይ ዘይኮነ እቲ ኣማኻሪዩ ካልእ እማመ ዘቕረበ። ኣብ መንጎ 1936ን 1941ን ኣብ ዝነበረ ዓመታት ኤርትራ ምስ ኢጣልያዊት ሶማሊላንድ ኣካል እንግሊዛዊ ግዝኣት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኮይና ንመጀመርታ ግዜ ምስ ገለ ክፋል ኢትዮጵያ ኢጣልያ ዝተቖፅረትሉ ክፋል እታ ሃገር ሓቢራ ትመሓደር ነበረት። ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዓወት ሓይልታት ኪዳን ድሕሪ ምዝዛሙ ኢጣልያ ምስ ተሳዕረት ድማ ኤርትራን ሶማሊላንድን ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ከኣትዋን ከለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናጽነታ ክትመልስ ከኣለት። ድሕሪ ስዕረት ኢጣልያ ቀጺሉ ኣብ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ፓሪስ ናይ 1947 መጻኢተን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኢጣልያ ዝነበረ ሃገራት ኤርትራ፣ ሊብያ፣ ሶማልያን ተወሰነ። ሊብያን ሶማልያን ናጽነተን ክወሃበን ከሎ ኤርትራ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ብዘይድልየት ህዝባ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ተቆርነት። አንቀጽ 23 ናይ ውዕል ሰላም ፓሪስ ንጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት ሃገራት ሓይልታት ኪዳን ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳ፣ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት መጻኢ ኤርትራ ክውስና ዝእዝዝ እዩ ነይሩ። ክሰማምዑ ምስ ዘይክእሉ ድማ እቲ ጉዳይ ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ክመሓላለፍ ተወሲኑ ነይሩ። እንግሊዝ ምምቕቓል ኤርትራ ምዕራባዊ ክፋላት ናብ ሱዳን፣ ከበሳታት፣ ገማግም ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ክጽምበሩ ኣሚማ ኣሜሪካ ብወገና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሕብረት ክትገብር ሓሳብ ኣቕሪባ ፈረንሳ ኤርትራ ኣብ ግዝኣት ሞግዚ ምምሕዳር ኢጣልያ ክትጸንሕ ዝብል ሓሳብ ከተቐርብ እንከላ ሕብረት ሶቪየት ብወገና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሞግዚ ትራስትሺፕ ኣህጉራዊ ምምሕዳር ክትጸንሕ ኣሚማ። በዚ ድማ ኣብ ዛዕባ መጻኢ ኤርትራ ክሰማምዑ ይከኣሉን ኣብ ሓደ ነጥቢ ክበጽሑ ስለ ዘይከኣሉ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተጠቕመ ካልኣይ ኣማራጺ እቲ ጉዳይ ኣብ 1948 ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት UNGA ቀሪቡ። እዚ ድማ ነቲ ድርብ መለክዒ ደብል ስታንዳርድ ናይቲ ውሳኔ ዘግሃደ ነበረ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣማኻሪ እቲ ሓፀይ ዝነበረ ጆን ስፔንሰር ነዛ ነቓዕ እዚኣ ተጠቒሙ ሕቶ ወደባትን ኣብ ደገ ባሕርን ኢትዮጵያ መልሲ ንኽረክብ ሙሉእ ኣቓልቦ እቲ ሓፀይ ናብ ኤርትራ ከብቕንዕ ገበረ። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብዚ ዝተገልጸ ዛዕባ እዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህቦ መልሲ ናይ ክልተ ሃገራት ስክፍታ ነይርዎ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ድሕሪ ስዕረት ኢጣልያ ንኤርትራ ተቖጻጺሩ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ምግባጥ ይከኣል ድዩ ክብል ድማ ሓተተ። ጆን ስፔንሰር ዝሓዘ ሒዙ ብዛዕባ እዚ ኣይትሰከፍ ንዓና ጥራይ ግደፎ፣ ነዚ ንምትግባር መንግስቲ ኣሜሪካ ሓደ ውጥን ከዳልዩ ክብል ስክፍታ እቲ ሓፀይ ዝቐንጠጠ ዘተኣማምን መልሲ ሃቦ። ድሕሪዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብምኽሪ ጆን ስፔንሰር ተደሪኹ ሕልሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከግህድ ምሉእ ኣድህብኡ ናብ ኤርትራ ገበረ። ስለዚ ከዓ እዩ ዲስኩር ሃገርነት ኢትዮጵያ ብመንጽር ምድግጋሙን ዓይነት ባህልቱን እንክርአ ባዕሉ ዝውንኖ ጥሙሕ ከም ዘይብሉን ብናይ ደገ ሓይልታት ዝስግደድን ምዃኑ ርእሰ ግሉጽ ይኸውን። ነዚ ኣጀንዳ እዚ ንምዕዋት ከኣዮም ናይ ምዕራብ ልሂቓን ወትሩ ነቲ ቁኑዕ ታሪኻዊ ኣማዕባብላ ሃገር ኤርትራ ኣዋሲኖም በቲ ንልዕልና ኢትዮጵያውነት ከንጸባርቕ ተባሂሉ ዝተሰንዐ ጽውጽዋየ ዛንታታት ክዕፍንዎ ብዘይ ምብታኽ ዝሰርሑ ነቲ ወድዓዊ ኩንነት ንምቕልባስ ከዓ ብመሪሕነት ግዳማውያን ሓይልታት
ሒደት ልሂቃን እታ ሃገርን ኣብ መንጎኦም ብዘሎ ናይ ረብሓ ምትእስሳርን ሓቢሩ ዝተሃንጸ ነንሓድሕዱ ዝደጋገፍን ኩምራ ዲስኩራት ክፈሪ ክኢሉ ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ንምኽሪ ጆን ስፔንሰር ተቐቢሉ ክዘምት ወጠነ ድሕርዚ ኣብቲ ዓለምና ካብ መሪር ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተገላጊላ ኣብ ሰልሚ ዝሑል ኩናት ዝተሸመትሉ ተሃዋሲ ናይ ልዕለ ሓያላን መድረኽ ውድድር ሕልሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢምፔራጦርያዊት ኢትዮጵያ ንምግሃድ ብሓደ ወገን ስትራቴጂካውን ጸጥታውን ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ በትኻልእ በኣሜሪካ ዝተመወለ ኣንጻር ኣህጉራዊ ሕግታት ደው ዝበለ ንመሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ዝጐሲ ውሳኔ ፌደሬሽን ተበየነ አንቀጽ 10 ናይ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ምውጋት መግዛእቲ ዲኮሎናይዜሽን ዝምልከት ዛዕባ ሓዊሱ ልብዋታት ናይ መሃብ ስልጣን ኣለዎ እዩ ዝብል እቶም ዝወሃቡ ልብዋታት ብባይቶ ጸጥታ እንተዘይጸዲቖም ግብራውያንን ብሕጊ ቀየትን ኣይኮኑን በዚ ድማ እዩ እቲ ብሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋሃበ ውሳኔ ፌደሬሽን ብቻርተር እቲ ኣህጉራዊ ትካልውን ብግቡእ መስርሓት ዘይሓለፈ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ውሳኔ ተባሂሉ ኣብ ታሪኽ ሰፊሩ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምጥዓምን ሓይልታት ኪዳን ንልበዋ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት UNGA ብምቕባልን ነቲ ባይቶ ብጭቡጥ ስልጣን ሂቦንኦ ዝብል መግለጽ እውን ይወሃበሉ እዩ ይቕጽል ክሬዲት ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኤርትራ ኣብ ዘመነ AI ኢና ዘለና ንሕና ብተራኣይ ረይተሓራክም ሰባት ብምንቋት ጽልእ ብምስዋር ናብሮኦም ዝመርሑ ክንጠማዘዝ ንውዕል መሓዮ ይኮናን መሓዮታት ናይ ማንም ናይ በሻሻ ሽሞኛ ኣጀንዳ ክህቡና ሕልሚ ክኸውን ኣለዎ ድሕር ደጊም ኖ ሞራሽ ካዕላል ያይ ንዓና ን20 ኪሎሜትር ባድማ 10 ዓመት ተዋጋእናላ ሃገርሲ 1200 ኪሎሜትር ባሕሪ ኣልዋንጣ ክነውርሮ ኢሉ ዝሓስብ ድማ ኣብዲ ታሪኽ ኣንፎቶ ኣይስሕተን እዩ ከም ዝበሃል መንግስቲ ኢዲ ኣሚን በሻሻ ነቲ ካብ ኣፍ ወያነ ዘናገፎም ሰራዊትን መንግስትን ኤርትራ ብምኽሓድ ባሕሪ ዝብል መዝሙር ክዝምር ምጅማሩን ንብዙሕ ሰብ ዘስደመመ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ኣካልት እኩይ ፖለቲካዊ ሽሕጣን ንሃይለ ሥላሰን ደርግን ወያነን ዝቐሰፈ ከርበ ባሕሪ ንኢዲ ኣሚን በሻሻ ክምሕሮ ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ እዩ ሰባት ወይ መንግስታት አብሪኦሞ ዘይፈልጡ ኩነት ምዛአቱ ክደናጎሩን ጌጋታት ክፍጽሙን ንቡር እኳ እንተኾነ ኣብ ተቅድሚኦም ዝነበሩ ሰባት ዝተሓልሉ ባሕሪ ክጥሕሉ ምድላይም ግና ድንቁርና ፖለቲካ ይባል አልሜኖ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ቅድሚ መንግስት ብልጽግና ዝነበሩ መንግስታት ኢትዮጵያ ሃገራውነት ብምንባሩ ከምህልውታ ሃገር ምቁጻራ ቁኑዕ እዛ አደዳ ገበናትን ቀቢላው ምትፍናንን ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ ኢዲ አሚን በሻሻ ግና ይትረፍ ዘይ መሬታ ክትሕዝን ምስካላ ሃገር ክትዋጋእን ህላዊ አምልክት ሕቶ ዝወደቀ ሃገር ያ በቋንቋ ፖለቲካ ፌይልድ ስቴት ያ እቲ አብይዱ ተሓዊዮ ዘላ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ኮሎኔል ኢዲ አሚን በሻሻ ግና ባሕርን ተበልኩስ ሰዓቢ ይረክብ ይኸውን ካብ ዝብል አጉል ተስፋዩ መዝሙረ ባሕር ዝምር ዘሎ ሙሉእ ኃይልን ዲፕሎማሲያዊ ደገፍን ዝነበሮም ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘይሰዓርዋ ጸፊዓ ተስምዕ ሞጊታት ረትዕ ኤርትራ ያይ ኢትዮጵያ ሎሚ በህውታትያ ብተይ እናተመርሐት ንሕግን ፖለቲካን ጂኦግራፍን አፍሪካ ክቕይር ይኽእል እዩ ኢሉ ዝሓስብ መሃይም ፖለቲካ ይበሃል عين حساد كيهلو زماي عين نسر اللو زحلو خاب سماي بترو موسيس غيري حالفون دمجا قانون خنتو يفسسون دمجا قانون خنتو يفسسون بروخ بحري وقدسان زساقر عريوز رحاق كيتعدو شكر بتري تسحات اللي وزر الساعات اقرب الله من ساعة الدعاء كبراس كسار كسار راسو مراح على والله تسكم حالرا كحمدي نوت طلعي كلمة عبز البحري تحيلو خيتفو وانا اللواب نزبحري وانا اللواب عالحجري تصفان عقلي زواننا وانا اللواب زي الزلمة شير لايك سبسكرايب مقبار يترسعوا ثانك يو